हरिओम नमस्ते वेलकम टू एवरीवन अंदर की स्वागतम सभी को स्वागत है आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ द मंत्र मंत्रम स्क्रीन शेयर చేస్తున్నాను అందులో చూడండి मंत्र का जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ उस पर देखें आप प्रार्थना ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा I request Luba to please repeat the mantra which is like I will say once and she will say twice. लूबा అని నా విద్యార్థిని నేను ఒకసారి చదువుతాను ఆమె రెండు సార్లు చదువుతుంది मेरी विद्यार्थिनी है लूबा जी वो एक बार मैं बोलूंगी वो दो बार बोलेगी and when she is saying others will repeat twice along with her after my when I say నేను చెప్పిన తర్వాత ఆమె చెప్పే వేళ మీరు म्यूट లో ఉండి रिपीट చేయాలి जब मैं बोल रही होती हूँ मेरे बोलने के बाद जब लूबा जी बोल रही होती तब आप लोग दो बार उसको बोले ठीक है मंत्र आज का मंत्र है ये देवी मंत्र है हाँ संसिद्धास्मि पाठयामि सर्वमंगलमांगल्ये 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 शिवे सर्वार्थसाधिके शिवे सर्वार्थसाधिके शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते Okay, Luba, can you please ask them to switch off the camera? I mean, I have not put camera for anyone. Even I will switch it off. Okay, we will keep cameras off. Yeah, because distraction will be there. Please tell them in Russian. Yeah. Друзья мои, пожалуйста, Ушиджи просит выключить камеры, чтобы не было мерцания экрана. Хорошо? Even I will stop it. Okay. Astu? Yes. Right. So now, please sit straight. Yeah. I'll stop the camera. No problem. Yeah, stop. So please sit straight. निटारगा కూర్చోండి सीधा पीठ करके बैठिए प्लीज डू 5 times ప్రాణాయామ డీప్ బ్రీత్ 5 సార్లు ప్రాణాయామం చేయండి 5 बार प्राणायाम कीजिए लंबी श्वासें लेकर छोड़िए లోతుగా శ్వాసలు తీసుకొని వదలండి ప్లీజ్ టేక్ డీప్ బ్రీత్స్ అండ్ లీవ్ प्लीज क्लोज योर आईज కన్నులు మూసుకొని ఉండండి आंखें बंद रखिएगा दुर्गा देवी का ध्यान कीजिए दुर्गा देवीని స్మరించండి प्लीज कॉन्टेम्पलेट अबाउट दुर्गा देवी इन योर हार्ट अपने मन में మీ మనస్సులలో
We are doing this Brinda Japa for the welfare of the world. మనము లోక శ్రేయస్సును కోరి ఈ బృంద జపాన్ని చేస్తున్నాము. हम संसार में सबकी भलाई के लिए शुभ कामना के साथ इस बृंद जप को कर रहे हैं. सबको भला हो, सबका अच्छा हो. अभी आप अपने मन में अपनी कामना को बोलिए. प्लीज टेल योर desire in your heart for which you are doing this japa. ఏ కోరికతో ఈ జపాన్ని చేస్తున్నారో కోరిక మీ మనసులో చెప్పుకోండి. Now I am starting to do the mantra, the shloka mantra for 108 times. अभी मैं इस श्लोक मंत्र को जो पटल पर दिख रहा है उसका मैं 108 बार मैं बोलने वाली हूं. आप मेरे साथ बोलेंगे. Everybody will say along with me in mute. ఇప్పుడు ఈ పటలం మీద కనిపిస్తున్న శ్లోకాన్ని నేను చదువుతాను. నాతో పాటు మీరందరూ కూడా మ్యూట్ లో చదువుతారు. మొదలు పెడుతున్నాను. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్. ఓం सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते. 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 सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते.
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते 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 सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ప్లీజ్ కీప్ యువర్ ఐస్ షట్ కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి आंखें बंद रखिए गहरी सांसें लीजिए లోతుగా శ్వాసలు తీసుకోండి ప్లీజ్ టేక్ డీప్ బ్రీత్స్ ప్లీజ్ థింక్ ఆఫ్ దేవి ఇన్ యువర్ హార్ట్స్ మనస్సులో దేవతని తలుచుకోండి మహాదేవి గౌరీదేవిని తలుచుకోండి गौरी देवी का मन में भावना कीजिए ओ देवी धन्यवादास टू यू थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस opportunity ఓ అమ్మా జగజ్జనని నీకు అనేక ధన్యవాదాలమ్మా మాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చావు हे देवी हे माता आपके बहुत सारे धन्यवाद आपने हमको यह अवसर दिया है जप करने का ఓ దేవి ప్లీజ్ బ్లెస్ us అమ్మా మమ్మల్ని అనుగ్రహించు ఆశీర్వదించు हे देवी हम पर अनुकंपा करो हम पर कृपा करो
We did this japa for the welfare of the world. Please fulfill that desire. हमने यह जब लोकक्षेम के लिए हमने किया है, सारे संसार की शुभ कामना के साथ किया है, उसको आप पूर्ण कीजिए. అమ్మా లోకక్షేమాన్ని కోరి జపాన్ని చేశాము, మా కోరికను మన్నించి తీర్చు తల్లి. Slowly rub your hands, palms towards each other. మీ చేతులు ఒక చేతులతో అరచేతులు ఒకటికొకటి రుద్దుకోండి నెమ్మదిగా. धीरे से अपने हाथों को एक से एक ऐसे रब कीजिए और फिर उनको आंखों पे लगाइए. प्लीज पुट देम ऑन योर आईज. కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. स्लोली ओपन योर आईज. धीरे से आंखें खोलिए. Thank you so much to everyone. I am very happy to see you all. అందరికీ అనేక ధన్యవాదాలు. మీ అందరిని చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది. आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. आप सब आए हैं इसलिए. अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे. We will all meet next week as well. మళ్ళీ వచ్చే వారం అందరం కలుద్దాము. అనేక ధన్యవాదాలు. थैंक यू so much. बहुत सारे धन्यवाद. नमो नमः. अब मैं इस मीटिंग को पूर्ण करती हूँ. इसी भावना में थोड़ी देर रहिएगा. Now I am closing this meeting. Please continue with the same bhavana in your hearts for some time. ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ ని ఆపేస్తున్నాను. కొద్దిసేపు ఆ భావనలోనే ఉండండి. శుభం భూయాత్. నమో నమః.